ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ವಾಹಿನಿ ಸಾನ್ ಟಿವಿ. लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने आराध्य देव मानते हैं, उनके दिल को जो गहरी चोट पहुंची है, मैं ऐसे आराध्य देव की पूजा करने वालों को भी, उनकी भी सर झुका करके क्षमा मांगता हूं। मेरे संस्कार अलग है, हमारे लिए हमारे आराध्य देव से बड़ा कुछ नहीं होता है। ತಲೆಬಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕ್ಷಮೆ. ಪಾಲ್ಘರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಕುಸಿದ ಪ್ರಕರಣವು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ಘರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಧ್ವಾನ್ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು ಮತ್ತು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಕೈಮುಗಿದು ತಲೆಬಾಗಿಸಿ ಶಿವಾಜಿ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪತನಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿಸಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು, ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದಾಗ ಮೊದಲು ರಾಯಗಢಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರವರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಹೇಳಿದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಿಂಧದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಶಿವಾಜಿ ಕೇವಲ ಹೆಸರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೇವಲ ರಾಜನಲ್ಲ, ಶಿವಾಜಿ ನಮಗೆ ಆರಾಧ್ಯ. ನಾನು ಶಿವಾಜಿಯ ಪಾದಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪಾಲ್ಘರ್ನಲ್ಲಿ ವಾಧ್ವಾನ್ ಬಂದರಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಯೋಜನೆಯ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 76,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಸುಮಾರು 1,560 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 218 ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಂ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. ಬರ್ವಾನ್ ಬಂದರಿಗೆ ಇಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ कंटेनर बंदर ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. पाक में है, यहाँ सर में हवा घुस गई है, इसलिए वो जमीन से ऊपर उड़ रहे हैं. जो छत्रपति शिवाजी महाराज, जिसे आप महाराष्ट्र को विश्व गुरु तो आप बन गए, ये तो विश्व पुरुष थे. और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो आए थे सिंधुदुर्ग किले पर, उनको उद्घाटन करने के लिए इंडियन नेवी का प्रोग्राम था. बहुत ही जल्दबाजी में किया लोकसभा चुनाव से पहले. देखो हमने किया वो बताना था. श्रेयवाद की लड़ाई थी. बहुत लोगों ने उनको बताया, खास करके कोल्हापुर के संभाजी राजे छत्रपति जो शिवाजी महाराज के वंशज है, उसने बताया कि आप इतनी जल्दबाजी मत करिए ये स्टैचू के अनावरण के. लेकिन कर दिया. उसमें सामने आया है सभी ठेकेदार मुख्यमंत्री के थे. पुतला बनाने वाला ठेकेदार मुख्यमंत्री का गांव का था, ठाणे वाला. हाँ, अब पुतला टूट गया. महाराष्ट्र के ऊपर बहुत बड़ा आघात हो गया है. इस प्रकार का चित्र भी हमें कभी देखना पड़ेगा कि इस महाराष्ट्र के राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा पुतला हमारे सामने टूट जाएगा, बिखर जाएगा, वो भी उनके किले पर. अब ये बोलते हैं कि बहुत जोर से हवा चली. हवा महाराष्ट्र में जोर से चलती है, लेकिन फिर भी बहुत से पुतले समुद्र पे है और किले पे है, बनाए हैं. हवा आपके दिमाग में चली गई है सत्ता की. 1933 में गिरगांव चौपाटिया ने समुद्र में लोकमान्य तिलक का पुतला बनाया था. 1933 में समुद्र में, वहाँ भी हवा है, वो भी समुद्र है. वो आज भी मजबूती से खड़ा है लोकमान्य तिलक का पुतला. हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया हुआ प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के ऊपर एक पुतला बनाया पंडित नेहरू जी ने
प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी आए थे उस वक्त, उनके हाथों से उस छत्रपति जी के पुतले का अनावरण हुआ था, वो आज भी मजबूती से हुआ है। लेकिन 8 महीने में सिंधुदुर्ग किले का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला जिस तरह से उद्ध्वस्त हो गया, हमने देखा, वो बहुत बड़ी चोट है। भ्रष्टाचार उस काम में है जहां राष्ट्रभक्ति का नाम लिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के काम में भी वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं। अब लाडली बहना हमारे लाडले राजा को नहीं संभाल सकते, आप लाडली बहना की बात करते हैं। हाँ, लेकिन महाविकास आघाड़ी इस विषय को बहुत गंभीरता से लेने जा रही है और हम देखेंगे आगे क्या करना है। तो कल एमबीए की मीटिंग हुई, उसमें जो फॉर्मूला है शिवसेना, ठीक है, अभी शिवाजी महाराज के सामने क्या है वो, उसके ऊपर तो बातचीत चलती है। फॉर्मूला क्या है? हाँ बोला। ये पहले प्रधानमंत्री है। हाँ, ये पहले प्रधानमंत्री। हमारे मराठी में कहावत है, हाथ लावून तिथं सोनं होतं, लेकिन यहाँ तो प्रधानमंत्री जहाँ भी हाथ लगाते हैं उनकी मिट्टी हो जाती है। जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री ने हाथ लगाया है, अयोध्या का राम मंदिर, पानी बरस रहा है। संसद बनाई नहीं, पानी बरस रहा है। जहाँ बहुत से पुलों का उजड़ गया, पुल उध्वस्त हो रहे हैं। कोस्टल रोड देखिए, वो लीक हो रहा है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हाथ लगाया, हाँ, अटल सेतु टूट गया। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू को हाथ लगाया, उद्ध्वस्त हो गया। ये देश के पहले प्रधानमंत्री 70 साल में जहां भी हाथ लगाए उद्ध्वस्त हो जाता है, देश भी उद्ध्वस्त हो गया। ये ठीक नहीं है, चाहे श्रद्धा हो या अंधश्रद्धा हो, लेकिन ये हो रहा है हमारे देश में। ये नाटक था। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार उस रोड पर हुआ है और सबसे ज्यादा कमीशन